Hello guys, maga-pickback boom kami ni Baby Princess, my princess angel. Appear. Bato, pick. Talo ka. Talo ka oh. Ano yan? Bato. Ano to? Sako. Talo hindi. Talo. Pitik mo lang. Sige, last chance. Bato, pick. Ayaw talo. Ako. Ulit. Bato, pick. Ano to? Gagamba. Dito gagamba. Ano to? Ulan. Ayan, ano yan? Gunting. Gunting. Sinong talo? Ulan o gunting? Ikaw. Ikaw ang talo. Pitik mo lang. Gulaan mo yan ha. Pitik mo lang. Pikit. Yan, kamay. Kamay mo, iarang mo. Yan, sige. Ito. Yan. Ulaan mo. Ulaan mo, ganyan ka rin, no? Ganyan, no? Sige, kanabis. Ulaan mo. Pero, sige. Ay, galing ah. Sige. Ulit. Bato, pick. Ano yan? Papel? Ano to? Gunting. Sinong talo? Gunting, papel. Ako. Papel. Pitik mo lang. Ulit. Ito. Ulit. Ulit. Talo si Princess. Talo. Talo ka hindi? Talo ka. Talo ka na. Ay, talo si Princess. Di mo nalo sa akin. Ay, ikaw. Ako magaya sa'yo. Sige. Maganyan ka, oh. Para alam ko, oh. Tama agad. Bye ka na. Bye-bye. Bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Yee!